Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Irfan Faruqi dan ini Dialog Anak Muda, dan hari ini kita nak mendapatkan perspektif di kalangan belia berkenaan dengan perang tarif yang sedang berlangsung di antara Amerika Syarikat dan China, yang mana angka terkini Amerika Syarikat mengenakan tarif sehingga 240% ke atas import daripada China, dan China mengenakan sekitar 125% import ke atas barangan daripada Amerika Syarikat. Selain daripada beberapa tindakan lain, termasuklah menghentikan penerimaan pesawat daripada Boeing, import daripada barangan juga produk daripada Hollywood antara lain. Dan ketika ini rundingan itu masih berlangsung, terkini pada Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menyatakan bahawa China sudah menghubungi White House untuk berunding berkenaan dengan perkara tersebut, tetapi tidak ada kenyataan rasmi daripada China sama ada perhubungan itu adalah antara pentadbiran dengan pentadbiran ataupun di antara kedua-dua presiden. Tapi untuk waktu ini kita tumpukan kepada perbincangan dan perspektif di kalangan anak muda, dan kita bersama dengan 4 orang tetamu ketika ini. Di sebelah kanan saya merupakan CEO FSS Associates, Saudara Ijlal Hanan Hafiz, dan berikutnya yang berkhidmat dari Jawatankuasa Kerja Majlis Belia Malaysia, Saudara Yao Xiang Yen. Kita juga bersama dengan Vicky Chin, alumni Teroka, dan juga Naufal Fauzi, Associate Director daripada Viro Advocacy. Saya nak mulakan dengan soalan yang pertama kepada semuanya untuk memberikan perspektif awam dan umum dahulu berkenaan dengan tarif ini. Dan saya tanyakan kepada co-pilot enjin AI berkenaan dengan apakah isu spesifik berkenaan dengan tarif ini yang membimbangkan bagi Gen Z. Ada 5 perkara yang dinyatakan, tapi saya lebih ingin fokuskan kepada perkara yang pertama, iaitu digital dependency, khususnya berkenaan dengan tech cost. Kata AI, itulah perkara yang paling dibimbangi berkenaan dengan perang tarif ini. Tapi persoalan saya ialah adakah setuju ataupun tidak. Yang mana saya lebih cenderung, lebih suka kalau saya tidak bersetuju, dan tak bersetuju, kenapa tak bersetuju, dan apakah sebenarnya isu spesifik bagi Gen Z dan juga generasi muda, belia khususnya, bimbang terhadap perang tarif yang berlaku. Saya mulakan Izlan, silakan. Okay. Terima kasih pertama sekali pada pihak penerbit dan juga Irfan untuk setting up the stage yang sangat baguslah. Saya, pada pendapat saya rasa digital dependency itu memang satu aspek yang agak bagus, tapi saya tak rasa yang ini satu perkara yang mungkin akan jadi satu isu yang berkekalan. Kalau kita cakap tentang kebimbangan anak muda, memang dia lebih terfokus kepada isu-isu yang nampak impact dia serta-merta. Sekarang ni kalau kita tengok cost digital product memang akan naik from the tariff war. Ini adalah satu perkara yang natural lah bila ada seorang perang tarif di antara pemain-pemain besar dalam rantaian bekalan dunia lah. Tapi bagi saya apa yang lebih membimbangkan dan patut dibimbangkan oleh generasi muda kini sebenarnya adalah dalam masa 5 ke 10 tahun lepas ni, adakah skill yang dimiliki oleh anak muda ataupun hala tuju kerjaya yang diambil oleh anak muda sekarang akan masih kekal relevan. Itu soalan yang bagi saya mungkin boleh kita kupaskan sikit dalam in terms of apa yang patut dirisaukan dan kenapa perang tarif ni perlu why you should care lah, senang cerita. Jadi digital dependency adalah satu simptom kepada kita tengok kenapa there is a digital dependency. Soalan yang kita tanya ni, kenapa kita kena tanya? Because sekarang ni mungkin ekosistem pekerjaan, ekosistem pendidikan mungkin terlalu bergantung kepada digital technology, products yang that come in. Kita tak boleh cakap yang benda ni adalah satu benda yang kita tak nak ambil. Kita tak boleh cakap yang kita tak nak masuk laluan ni, because this is how the way world works lah right now. Tapi kalau kita tengok ni sebagai satu krisis yang mungkin dalam sejarah kita tengok banyak insiden-insiden seperti ni yang akan mengubah hala tuju politik dunia, the dynamic of rantaian bekalan, dan juga dari segi skill-skill yang penting untuk masa depan. Benda ni akan jadi satu inflection point yang akan berubah dalam masa 5 ke 10 tahun lah. Jadi adakah anak muda bersedia? Itu soalan yang mungkin kita kena tengok. Tapi macam nak correlate antara kerjaya dan skill dengan tarif? Okey. Dia mungkin agak tak intuitif. Siapa-siapa boleh join in on this. Tapi dari segi tarif, kalau kita tengok sekarang ni, Malaysia mungkin lebih terfokus kepada industri berasaskan goods ataupun sektor pembuatan ataupun komoditi lah. Sekarang ni memang kita tengok ada disebabkan tarif ni, sektor pembuatan and the whole trade of goods adalah industri yang paling terkesan. Kalau kata sekarang
penyumbang utama kepada ekonomi negara adalah sektor E&E katakan. Mungkin in the next 5 years kita boleh tengok yang kalau tarif ni terpaksa ubah cara kita berhubungan dengan rakan-rakan dagang kita, yang mana mungkin tidak ada interest yang sama. Sebelum ni mungkin dia suka nak beli semiconductor from us, but maybe after this kalau ada cost punya yang meningkat disebabkan tarif ini, mungkin kita perlu mula beralih kepada industri lebih service based katakan, untuk kita lindung diri kita daripada kesan oleh tarif yang mengganggu rantaian bekalan antarabangsa ni lah. Jadi bila kita beralih ke arah service based industry ni, mungkin kita tengok kalau sebelum ni silibus yang lebih memberi fokus kepada STEM yang menghala ke arah sektor pembuatan, mungkin STEM sekarang ada satu kerangka yang lain yang akan menghala ke arah perkhidmatan, or maybe like more knowledge based ataupun berdasarkan pengetahuan lah. Bagi saya itu adalah satu langkah yang mungkin akan diambil, bukan disebabkan kita nak, mungkin disebabkan keperluan sekarang ni untuk melindungi kita daripada risiko yang akan datang masa depan. Kalau kata ini bukan perang tarif terakhir, ada potensi yang benda ni akan berlaku sekali lagi. Jadi kita tak nak senang cerita, kita tak bersedia lah untuk ada potensi benda tu berlaku. Silakan. Untuk pandangan awal ni, kalau betul, adakah betul Gen Z hanya bimbang berkenaan dengan soal tech cost, ataupun sebenarnya ada isu spesifik lebih kepada orang muda berkenaan dengan perang tarif yang berlangsung? Ada satu dapatan kajian daripada Idiaman Barometer Trust yang menunjukkan pada tahun 2023 78% pemuda ataupun belia di Malaysia yang sangat mengambil berat tentang isu geopolitik atau isu antarabangsa lah. Jadi tarif ini pun salah satu isu yang diberi perhatian. Cuma dari perspektif Majlis Belia Malaysia kan, kita lebih lihat kepada macam mana sumber maklumat dan macam mana belia menginterpretasi keadaan ini. Sebab ini memang satu situasi geopolitik dan tidak harus menjarakan kerajaan atau agensi atau institusi tertentu sahaja. Tapi kadang-kadang kami pun lihat di media sosial kan, banyak yang menuduhkan ini kesalahan kerajaan ini ataupun kerajaan sebelum ini. Jadi apa yang saya rasa penting, kecuali daripada kesan ekonomi dan kesan terhadap kemahiran belia, juga macam mana belia di Malaysia menginterpretasi maklumat ini secara lebih rasional. Sebab sekarang pun ada satu aplikasi panggil Ground News. Ia dapat melabelkan sumber berita itu sebagai, mungkin ia lebih ada kecenderungan kepada kiri, pemikiran kiri ataupun pemikiran kanan ataupun bersifat neutral. Jadi saya rasa pentinglah yang ekosistem belia ni bersama dengan pemegang takluk lain mendidik golongan belia macam mana untuk memahami situasi geopolitik. Sebab secara jujurnya Malaysia memang sebuah negara kecil dalam konteks ni, dan memanglah keadaan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi akan terjejas oleh perang tarif ini. Dan saya rasa pentinglah kalau golongan belia membina kemahiran supaya tidak terus sahaja menginterpretasi sumber berita sebagai kesalahan kerajaan, tetapi lebih kepada apakah aspek praktikal yang boleh dilaksanakan. Contohnya sekarang, ia akan membawa kepada penstrukturan semula pasaran kerja jaya di Malaysia. Tapi ia juga satu peluang. Sebagai contoh kan, Malaysia pun mula ada pengalihan peran tenaga. Pun ada lagi inisiatif lain, macam sudah ada penubuhan National Artificial Intelligence Office, dan inilah yang patutnya golongan belia menumpukan perhatian macam mana membina kemahiran untuk menceburui bidang-bidang ini. Tetapi belia di Malaysia memahami isu tarif ini dari sudut kesan domestik, ataupun dia memahami isu perang tarif ini dari sudut geopolitik lebih besar? Dia melihat kepada bigger picture atau masih lagi terperangkap dalam pemikiran berkenaan dengan politik dalaman negara? Yang di persekitaran saya kan, saya rasa ia bergantung kepada ekosistem yang belia berada di. Contohnya di Majlis Belia Malaysia, kita memang ada program tetap lah, ada pendedahan terhadap situasi geopolitik melalui berbagai inisiatif lah. Kadang-kadang ada sesi konsultasi, pun ada hubungan baik dengan
negara Rusia, negara Turki kan. Jadi memang ada pertukaran ilmu dan pengalaman dalam aspek tu. Tapi saya lihat ada golongan belia yang mungkin kekurangan pendedahan, mungkin kebanyakan masanya dalam kumpulan etnik tertentu sahaja, interaksi kumpulan etnik dalam etnik sahaja. Jadi kalau dalam kumpulan ini, saya nampak ada kecenderungan untuk menjadikannya sebagai isu 3A. Tapi sebenarnya ia bukan isu 3A. Ia memang satu situasi yang geopolitik yang amat rumit. Ia bukan kesalahan parti siapa, ahli politik mana, tapi semua negara terkesan oleh interaksi ini. Right. Okay. Since I learned international relations at uni, so basically, as the youngest in the group, I would assume, because I'm just like 20. I'm 18. Okay, so from what I know, like a lot of the youth and we are more focused in the more bigger aspect, but a lot of people are getting misinformation, especially what he mentioned just now about ground news. It's a very good way to find your information and see where the biases lies, but a lot of people are not exposed to that. We are all very dependent on AI. Like we would ask, instead of Googling using a search engine, we go to AI, we go to TikTok AI, and like we go and search and see the most basic thing and not go too deep into it and be like, oh, Donald Trump, this, that, but we never knew what's underneath, and it's very this tariff war is quite scary to per se in the beginning, because tariffs are not easily removed. Back to 2018, Donald Trump he put a tariff on aluminum and steel from China. And then switched to Biden administration, they didn't do anything because they can't remove tariff easily. You have to go through a lot of process. So these tariffs would last for maybe decades, and maybe to the next president, we never know. So the first thing that the youth are scared of is like the price gouging. That's the first, like everything is gonna increase, and how we're scared that our minimum living expenses or our living expenses are not be able to catch up with the inflation that the tariff has begun, and how this is mostly what I've seen in my view is more like Americans and like Malaysians, because Malaysians' food inflation is also getting very expensive recently, like. And even in the US, egg prices, we always hear this, egg prices are increasing and everything. So the most basic human needs are food. So if we can't afford food, people would riot, people would tindang balas, right? And I think the youth are trying really hard to try to resist and fight back. We have seen a lot of riots not riots, but a lot of like movement in America about this. And Malaysians youth are not going to fight for this because we're not affected the most. We don't export food to America. And Trump also recently removed tariff for semiconductors, which is one of our future exports too. So I feel like Malaysians are just trying to see the bigger picture and try to understand most of it, because Malaysia is a small country, but we are going to be one of the not powerful, but we're going to play a character, as like how Taiwan is like a very big player in the semiconductors, and then suddenly it shifts to Malaysia being the next, and it's really interesting to see how Malaysia plays a role, especially with the South China Sea and everything. So, yeah. If consumer product is the most important thing for Malaysian youth,
and the most bought product when it comes to tech is iPhone. Yeah. And some of the concern is about the rising of the cost of iPhone here in Malaysia. So what if I put to you that if we have alternative to iPhone, let's buy Huawei from China. It's the same quality, it's better tech than iPhone is, at a better price. Will Malaysians choose Huawei instead of iPhone if the concern is about cost? I feel like if the concern is about cost, a lot of Malaysia would have preferred the other brands. And actually, iPhones are declining due to the tariffs on China, and China is the main manufacturer for iPhone, right? So a lot of people would either choose a different brand or buy counterfeit goods. So that's the only way to go. And I feel like counterfeit goods, especially for tech, diminishes a lot of the brand itself. Like recently in TikTok, there's a lot of this trend where China's factories, they're like exposing a lot of like luxury products, like, oh, this bag that you buy, we actually manufacture it here, and it's not made in the Europe. It's not made in Europe and all that. And then Nike shoes are getting exposed. A lot of these big brands are getting chipped. Like their consumer trust are getting chipped away one by one, and it's all because like it's, when you look behind it, it's actually the tariffs that are going to influence them, and it is because China is not excluded from the it's excluded from the 90 days policy. So they're trying to chip away every single trust of like big brands, so that the consumer would pick more into the counterfeit goods than the original one that's going to increase. So from what you say, meaning to say that youth do not have brands loyalty and they don't mind to buy counterfeit their brands products rather than the originals one? I've seen a lot of people depending, but their brand's loyalty is not as high as I would say the millennials. We strive for sorry. Like our main goal now is more like quality. A lot of us, we have been complaining this for like quite some time, but a lot of people realizing that the shoes they buy, they break down very easily. The bags they buy, they suddenly, the leathers are not well made or something, and then they have to, they always look at these brands as like a higher, like let me drop some names like Hermes, Louis Vuitton, all that, and they look at it as some sort of like really higher place, and they would spend their credit cards all on it, but it's slowly declining due to like you can get the same item in a cheaper way. Same quality with cheaper price. Yes, exactly. Like when you got Shein, why do you need to go to Zara when you have the same thing from Shein? When you have Shopee, why would you go to H&M and spend like 100 on one clothes, but 100 on like 10 or a bundle maybe? Yeah. So a lot of people are considering the cheaper option and maybe more quality comparing to the brands. Right. Yeah. Nafa? Banyak juga benda kita sebut ni, daripada soal politik sikit, soal kerja, soal produk. Apa perspektif Nafa? Jadi pandangan saya terhadap tariff war ni, perdagangan US-China, dia merangkumi bukan sahaja anak muda tetapi juga negara secara keseluruhan, dan ia juga bebanan kepada kerajaan-kerajaan yang terkesan dengan pelaksanaan tarif atau announcement tarif ni oleh Trump during Liberation Day. Waktu tu kita sedang beraya ke, and then some of my colleagues, they have to go back to the office and have to sit down for emergency meeting for this. Jadi apa langkah dan respon kerajaan
pada ketika itu dengan melaksanakan satu command center called National Geoeconomic Command Center yang supported by MITI, chaired by Prime Minister. Saya rasa dia dah dalam bilangan kedua, dan seterusnya announcement yang agak konsisten menyatakan bahawa we will not retaliate, there will be no retaliatory tariff against United States. Just wait and see. So di situ kita boleh nampak maturity daripada pihak kerajaan dalam menepani isu ini, dan satu aspek yang saya rasa ternampak kepimpinan juga daripada Perdana Menteri dalam menjadi pengurusi ASEAN 2025. And this tariff issues is just not making it as ASEAN issues, but if 90 other countries were affected by it, saya rasa ia juga isu ASEAN. Jadi strategi yang diambil wait and see ini saya rasa boleh menjadi satu panduan yang lebih jelas untuk masa hadapan. Well, Trump put a 90 days pause, right? And Tengku Zafrul is headed, and some of our delegates, quite big delegations are headed to the United States to straighten the issues. I think bilaterally juga pada masa yang sama quite not opportunistic, but quite opportune that President Xi schedule is visit here, and some posturing between these bilateral diplomatic relations. 32 MOU ditandatangani, itu juga menunjukkan satu impak besar kepada the proponents for this, I would say, shock. Saya sebut soal kepimpinan, Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Azizan, dan juga Menteri MITI kita, Tengku Zafrul, akan ke White House. Selepas daripada lawatan Xi Jinping, Presiden China di Malaysia, adakah nampak menjangkakan ada sedikit pushback daripada Trump administration terhadap appeal kita? Dan saya nak tambah satu lagi, iaitu Dr. Nungsari, pengarah KRI, Kazan Research Institute, dalam program di AWANI juga menyatakan bahawa tak banyak Malaysia boleh tawarkan kepada Amerika sebab kita tak kenakan tarif pada dia pun. Dia yang kata kita buat, tapi pada kita tak buat pun. So there's nothing much we can offer, unless it means that we need to reduce our export to United States, or we need to increase our import from United States so that we can reduce the trade deficit that currently we're experiencing between the two states. So boleh dijangkakan ada pushback ke? Mungkin, again, wait and see. Tapi pada masa yang sama, saya melihat juga terdapat juga statement yang dibuat oleh trade associations di Malaysia ini menyatakan keresahan mereka terhadap, it might disrupt the value chain, value supply chain, and I think, well, there should be a pushback. Nak tambah? Ada Izan? I think bagi saya itu satu persoalan yang agak penting. Apa kita punya nilai kepada Amerika Syarikat untuk kita negotiate lah, untuk kita cuba bincangkan untuk dapat tawaran yang lebih baik lah dalam isu tarif ni. Selama ni kita punya ekspor ke US lebih ancillary, ataupun mungkin bukan kita anggap sebagai essential component lah. Jadi ini sebenarnya satu soalan yang dia cerminan balik kepada apa hala tuju kerajaan. Kalau kata sebagai respon, kalau kata saya minta simpang, kalau kata pergi ke Amerika Syarikat tak berjaya apa negotiation ni, katakan mungkin tarif apa tidak dikurangkan selepas 90 hari, mungkin naik lebih daripada 10% yang ada sekarang ni. Apa jawapan kita tu kemungkinan itu, kepada kemungkinan itu? Jawapan dia sebenarnya kita kena bersedia untuk mengemudi
dunia yang kalau sebelum ni adalah agak unipolar ataupun lebih berfokus kepada dua paksi, katakan dua paksi, sama ada US ataupun sama ada China, right? Sekarang ni macam Naufal dah nyatakan tadi, kita ada ASEAN, ekonomi serantau yang kita sekarang chairman, dan kita juga mungkin kena consider apakah kita punya nilai dari segi rantaian bekalan antarabangsa, right? Kalau kata kita ada produk yang kita boleh harmonisasikan dalam ASEAN, mungkin kita ada one of the biggest economic bloc in the world, ASEAN, and kalau semua dah terkesan dengan tarif ni, maybe kita patut bersembang sesama sendirilah, actually. Itu adalah satu trend yang saya jangkakan akan berlaku lah. Dan bila kita bersembang sama sendiri, macam mana kita nak naikkan nilai? Kita kena fikir cara untuk Malaysia jadi sebuah negara yang indispensable. Bagi saya, I think Vicky also mentioned it, you also mentioned it. Semiconductor ni something yang katakan kita, semiconductor is something that's potentially Malaysia's future. But adakah ia cukup? Adakah kita dah cukup naik nilai tambah dari segi industri semiconductor kita? Adakah kita dah buat design packaging ke apa yang more advanced design packaging sekarang ni? Adakah masih lagi dekat foundry? In the future, katakan ada kebergantungan kepada AI, katakan. AI dia bukan setakat software problem. It's also a hardware infrastructure problem. So mungkin kita sekarang dah kena mula untuk buat persediaan untuk jadikan Malaysia ni satu, we find a product or we find an industry or service yang akan buatkan Malaysia tidak boleh diketepikan dalam mana-mana perbincangan tarif. Sejujurnya antara kita dengan China pun kita pun tak ada that much value other than kita punya hubungan diplomatik yang baik. For some, I think it's a fun fact lah. Malaysia was one of the first countries yang hulurkan tangan for friendship, diplomatic friendship when China first opened up its doors to the world. Jadi itu adalah hubungan yang dah dibina by our forefathers lah. I think we benefit from that sekarang lah. I think bagi saya sekarang ni kita tak boleh terlalu bergantung harap kepada kuasa besar untuk jadi kita punya jalan keluar. Mungkin kita kena mula banyakkan perbincangan bilateral dengan rakan-rakan kita yang senasib. Yang kalau kita berpecah, we are not strong at all, tapi we need to find a way to make it work together lah, and then try to push back against all these big powers. Right. Kalau kata China decide not to favor us or US not to favor us, we have to be prepared lah, bagi saya. Dan itu adalah peranan anak muda, because ini bukan setakat isu ekonomi, ini bukan setakat isu politik, it's also a cultural thing. Bagi saya, kalau anak muda tidak bersedia untuk, because anak muda yang akan mendukung hala tuju masa depan negara dari segi membolehkan polisi ini berjalan dengan lebih baik. Kalau kata kerajaan decide untuk ambil langkah ni, anak muda kena participate in the sense it's a two-way direction lah. Kerajaan buat polisi, anak muda help the policy to succeed. You take up, you kata, kalau kata kita bergerak ke arah perkhidmatan AI, ancillary support, anak muda go into take it up lah. Right. Kita akan berehat seketika, kembali selepas ini kita akan sambung lebih banyak diskusi berkenaan hal tersebut, berkenaan kesediaan anak muda untuk take up that responsibility, ataupun sebenarnya lebih ramai anak muda nak jadi seperti Tony daripada LC Sign, hanya just buat marketing, video, TikTok, jadi famous, itu sahaja, ataupun they are willing to do the real work, stay in their hands, stay up all night, build up a business, ataupun untuk keluarkan produk-produk yang sebenarnya mewakili industri masa depan. Tapi jawapan itu selepas ini kita berehat seketika. Baik, bertemu kembali dalam Dialog Anak Muda, masih lagi berkenaan dengan perang tarif di antara China dan Amerika Syarikat dan kesannya kepada global order terhadap global trade dan juga amalan yang sudah pun dibina sejak berkurun-kurun lamanya berkenaan dengan kerjasama di antara negara-negara. Multilateralism ketika ini berada dalam keadaan yang tergugat. Adakah kita akan kembali kepada dunia sebelum globalization, iaitu masing-masing berada dalam sempadan masing-masing. Dan kita bersama dengan Pak Anak Orang Muda ketika ini, saya nak teruskan dengan Yau. Apabila Izla sebut berkenaan dengan peranan anak muda, MBM sebenarnya ada banyak inisiatif, termasuklah dahulu seingat saya MBM pernah buat buka peluang kepada anak muda yang nak cebur di keusahawanan
menjual extra jaws sebagai contoh. Saya tak pasti sejauh manakah sambutan anak muda ketika itu. Ketika itu spiritnya adalah spirit keusahawanan. Ketika ini lebih kepada spirit industri-industri baharu, tech, digital dan sebagainya. Soal kesiapan anak muda untuk menyambut cabaran yang Izzah sebutkan tadi, adakah ada di Malaysia? Yang saya akan memberi pencerahan dari mengikut perspektif pertubuhan belia lah. Saya pun rasa yang kecuali daripada perang tarif US-China kan, sebelum ini pun sudah ada pengumuman dari US yang menjejaskan ekosistem pertubuhan masyarakat sivil, yang terutamanya pemotongan peruntukan dari USAID pun sudah menjejaskan berapa pertubuhan masyarakat sivil tempatan lah, sampai yang ada kena berhenti operasi dan yang perlu pekerja-pekerjanya lah kena berhenti bekerja. So bagi notis. Itu saya tak namakan siapa lah, tapi sudah ada impak tertentu terhadap golongan ini. Jadi dari sudut pertubuhan belia kan, sekarang saya pun lihat pertubuhan belia tidak boleh berhenti pada peringkat konvensional. Sebab saya tengok pun sumber dana ataupun pendapatan masyarakat sivil pun sudah kena ambil ancakan paradigma. Kena ada mentaliti yang berbeza. Yang dulunya banyak yang dapat dari dana dari USAID kan, sebab saya difahamkan kebanyakan Suruhanjaya tinggi ataupun embassy di Malaysia, terutamanya dari European Union pun sedang membincangkan melontarkan peruntukan kepada inisiatif bukan sahaja di Malaysia lah, tapi di seluruh dunia juga. Jadi apakah peranan pertubuhan belia sebagai ruang ketiga? Kecuali rumah, kecuali sekolah ataupun tempat pekerjaan, macam mana penyertaan pertubuhan belia dapat pertama sekali meningkatkan pengetahuan terhadap situasi geopolitik atau geoekonomi di seluruh dunia. Ini saya rasa penting. Sebenarnya saya datang dari satu persatuan agama Buddha, tapi ia bukan sahaja berfungsi untuk praktis agama Buddha sahaja, meditasi sahaja, tetapi tetap perlu peka terhadap perkembangan politik, ekonomi di seluruh dunia lah. Jadi saya rasa memanglah penting, bukan seorang yang macam terlibat penglibatan dalam international policy sahaja yang perlu mengambil tahu perkara ini, tetapi juga pertubuhan masyarakat sivil perlu ambil tahu, dan keduanya, dapatkah pertubuhan belia ini menjadi jambatan terhadap kementerian, agensi, institusi ataupun pihak swasta untuk membina kemahiran sama ada dalam kecerdasan buatan ataupun agenda tenaga hijau. Inilah yang MPM cuba melakukan sekarang, sebab sekarang pun saya memimpin satu biro. Dulu saya memimpin biro perpaduan, tapi sekarang sudah ada satu biro baru, Saiz Teknologi Digital dan Kelestarian Alam. Ini kan memang 3 bidang lah yang amat diberi perhatian bukan sahaja oleh kerajaan Malaysia lah, tetapi sumber funding source yang international sama ada macam yayasan MySDG di Malaysia pun mereka memberi perhatian terhadap bidang-bidang ini. Jadi apa yang saya nak terangkan ialah pertubuhan masyarakat sivil perlu tahu apakah ekosistem sekarang, sama ada dalam kerajaan ataupun swasta. Macam kerajaan kan sudah ada inisiatif My Future Jobs, ada juga e-latte, dan ada juga program TWET lah yang sekarang KBS, Kementerian Belia dan Sukan pun menjadi satu pemegang dialog yang penting. Macam mana peluang ini dapat dimanfaatkan. Dalam komuniti Cina pun sama, ada satu institusi panggil Merdeka University Berhad. Ia khusus kepada tawaran biaya siswa kepada pelajar-pelajar tempatan yang ingin melanjutkan pelajaran berasaskan TWET di negara China. Dia memang saya tengok tawarannya, banyak benda sudah ditaja, banyak benda sudah percuma. Cuma banyak orang tak tahu. Boleh buat permohonan dan boleh dapatkan latihan lah pembelajaran ni yang amat unik. Soal pendanaan itu menarik sebab Fulbright travelling itu antara program yang popular di Malaysia. Dananya itu datang daripada United Kingdom dan datang daripada United States. Tapi sekiranya sekarang kita terpaksa membuat pilihan untuk berlepas tangan daripada Amerika Syarikat kerana they hurt us because they put tariff on us. Takkan kita masih nak berbaik-baik dengan dia, khususnya dari sudut pembiayaan dana pendidikan.
adakah maknanya kita harus beranjak kepada negara-negara lain yang lebih yang tidak konvensional, yang biasa memberikan dana pendidikan seperti China, Jepun ataupun Korea Selatan ataupun negara-negara lain? Persoalan adalah soal cabaran untuk menembusi negara-negara tersebut. United Kingdom, United States cakap bahasa Inggeris. Ramai orang Malaysia ni kampung ni United Kingdom, di London. Tapi jaranglah orang Malaysia kita nak kata kampung kita di China. So macam mana kita nak bridge the gap tersebut? Peluang mungkin ada, tapi bagaimana kita nak pastikan bahawa pelajar-pelajar kita ni, khususnya kami yang tak cakap Mandarin ni, nak masuk ke China, kadang-kadang kami takutlah sebab kami tak cakap bahasa yang sama. Ya, pendedahan saya terhadap peluang-peluang ini pun sebab saya ada di komuniti Cina, komuniti agama Buddha, dan saya juga banyak terlibat dalam inisiatif silang agama, dan saya sekarang pekerjaan saya pun di satu pertubuhan masyarakat sivil. Sebenarnya saya belajar di UPM. Jadi saya rasa pentingnya untuk belia juga jangan hidup perseorangan di kumpulan etnik atau agama sendiri saja. Sebab dalam komuniti Cina pun ada kumpulan etnik Cina yang berbeza. Ada yang memang berpendidikan Mandarin, ada yang berpendidikan English. Mereka cara pemikiran dan persekitaran mereka memang jauh berbeza. Macam yang tadi topik kan, pembiayaan dana sekarang USAID dan European Union pun mula tarik balik dana ke negara-negara masing-masing. Dan saya pun nampak satu trend, iaitu dalam bahasa Inggeris philanthropic grant foundation. Mereka masih ada keupayaan untuk membiayai pertubuhan masyarakat sivil di seluruh negara. Jadi itu satu sumber yang perlu diterokai. Dan yang satu lagi sangat penting, sebab kerajaan, agensi, institusi maupun pihak swasta pun ada tawaran masing-masing. Cuma ada yang sangat khusus. Kita apa pun Yayasan Khazanah, dan banyak lagi Yayasan Hasanah dan sebagainya. Mereka memang akan tawarkan dana untuk sokong agenda tertentu. Cuma kemahiran berdia dalam membuat permohonan, sebab ini bukan senang tahu. Saya pun pernah, saya rasa mesti tahu yang buat permohonan tu, yang permintaan kertas kerja tu jauh berbeza. Macam mana nak buat bajet tu bukan sahaja 2 kolom saja. Ia kena fikir kalau nak buat sewaan tu macam mana nak menilai impak selepas program. Jadi itu kemahirannya pun perlulah ditingkatkan supaya dapat beradaptasi dengan keadaan inilah. Saya nak kembali kepada Vicky berkenaan dengan apa yang Izzah sebutkan tadi, berkenaan kesediaan anak muda untuk meneroka bidang-bidang baharu. Saya perasan kalau buka TikTok sekarang ni dah ada satu kolom stem di hujung belah kiri ni. Dan saya tak pasti berapa ramai Gen Z yang tengok kolom stem ni. Dia sebenarnya agak menarik kat video tu, walaupun saya pun janganlah tengok. But the question is, berkenaan dengan adakah belia Gen Z they are willing to do that real job, atau masih lagi terperangkap dalam soal nak jadi popular, bila sebut tentang tarif, harga barang naik, so nak dapat pendapatan lebih. Pendapatan lebih itu maksudnya di influencer, bukanlah pendapatan lebih itu maksudnya belajar tentang precision machining sebagai contoh, ataupun machine learning sebagai contoh untuk tambah pendapatan. Apa pandangan? Okay, I think a lot of the Gen Zs recently, they have been popularized, they have been influenced to like follow, to be an influencer and whatnot. But as a university student, I feel like we need exposure and helping hand, like what he mentioned just now about how to bridge between industries, like government industries and private industries, so that the university student will have a chance to learn like vocational jobs and all the necessary skills to make sure that they know what they're doing and they get accepted. Because I think the biggest challenge as a youth and as majority as a university student, because we need like an opportunity, and it's really hard to get the opportunity. It's either you can't find it, or it's really
hard to get, like internships and like job opportunities. There's a lot, yes, but it's really hard to get because you have to compete with other people who maybe have better skills, more connections, and so on. So I think that getting this exposure, when you go on to saying like how a lot of people exchange to UK and US, and less minority goes to China, right? So I think it's gonna change soon, as if I remembered, just opened a branch in China. So a lot of students, they'll be more keen to going to in China, or maybe more Chinese universities opening, but it's just that language barrier. And from my view, I feel like there is been very normal, I would see it as normal, because I'm from near a school that has Chinese, it's a Chinese school. So a lot of non-Chinese like go daftar for that school too. And it's been normalized between my community. I live in Kajang, by the way. So it's been normalized for non-Chinese to just go into the school and try to get their education, because the education is worthwhile there. And a lot of parents, they've been making their kids to learn Chinese. I've heard a lot of them, and they were like, oh, because Chinese is the future, way before this, before the tariff thing even happened. So I feel like the youth nowadays, they are more open to diversity. It's just that topics like 3A and all that is one of the unspoken rules in the internet and between dialogues, and I feel like that is just a minor thing, and people are opening up to going to Xiamen, to going to and all that. It's just that we need this bridge, and I think I speak for the youth. We would want that bridge. We would want a helping hand. If there is help, we would want to get it. It's just that we are not exposed to it. There's no like a big, we don't know of it. Yeah. What if schools and our education institution offers third language? Yeah. Not necessarily English, because now our, like, how do I say, mandatory third language will be English. Yeah. If the third language will not be set on a certain language, but rather open to other language. We can say Mandarin, or either Korean, or Japanese, or any other language. Will that help to close the gap? I think schools, government school, because I'm from a government school, they do offer that, but it's only for top class students. Like French is offered. French, I heard French, Korean, Japanese, they're offered, but Chinese has been based on a more designated class where you have French and not French, Chinese, Tamil, and Bahasa. I think at that point they were learning about Bahasa Agama, so that is like already one of the topic, and you don't have an additional one. So students feel more like challenged to like, oh, I want to go to Chinese class, but I have Tamil, so I can't really go there. They are not given this freedom to choose. Like, and even if they are given the freedom, it's only to the highest top A students and all that. Like students who are in the mid or the lower class, they won't be given this opportunity because they would not be expected to handle it well. But that's the thing with youth though. Like people expect not to give us stuff because they think we couldn't handle it. They think we don't have the skills, but you don't teach us the skills, therefore we can't.
if we are given the opportunity, given the skill set, I feel like youth would actually flourish, would actually try to get their hands dirty and like immerse themselves into what they like. Yeah. So can I say that one of our agreement today, at least between me and you, is that let's make Bahasa Malaysia as the only mandatory language, and the second language is entirely depends on the student if they want to go for Mandarin or Tamil or Arabic. So Malay student doesn't necessarily need to go to Arabic classes. They already got their agama class. That's enough. Can we agree to that? For context, me and Naufal, we had some experience in UAE. Oh, I see. Okay. We had to take Arabic. It's a painful experience, but an experience. So can we agree to that? Yeah, I agree to that because like that actually promotes more unity because your main language will be Malay and you can choose whatever language you want. So you can be good in Chinese, you can be good in anything, and I feel like that's necessary because a lot of students, they feel like, oh, we're not in the same class. We're not in same every class. Yeah. Right? I take Pendidikan Moral, you take Pendidikan, and like there's this distinctness between it. But yeah. Saya kepada Naufal dan juga Izlan menyuarakan sedikit pengalaman lalu. Tapi untuk menonton, mengapa perbincangan itu penting? Kerana bahasa itu akan membantu kita untuk meneroka pasaran ataupun peluang-peluang baharu. Jadi sekiranya bahasa itu dapat kita pertingkatkan, kemahiran itu boleh, mungkin itu akan buka peluang-peluang baharu. Naufal, apa masalah kita dengan bahasa Arab ni? Okay, tapi dia for me it's quite optional. Okay. Tapi for Ijlal, it's more mandatory. It's prerequisite kan? Because I was did my postgrad kat sana. Yeah, I mean, just to share with you also on youth, specifically, saya rasa youth participation is important. And whenever there's like a shock juga kat dalam sentero geopolitik ni, it's always an opportunity. Jadi saya rasa dengan tarif war ni dia membuka banyak banyak area yang kita perlu lebih mendalami, mungkin menuju ke arah yang Malaysia yang lebih resilient, not just economically, but this also opportunity to strengthen unity, something that should be addressed more seriously. Dan satu perkara lagi, sebab Izzah sebut di awal tadi berkenaan dengan reskilling dan kaitannya dengan tarif. Tapi saya akan argue, sebab Ajar kata kita kena pergi kepada sektor perkhidmatan. Sektor perkhidmatan memang menyumbang besar kepada GDP negara. Tapi saya akan counter argue bahawa China berada di dalam ketika ini bukan sebab perkhidmatan, tapi kerana manufacturing dia. Tidak ada orang yang boleh compete dengan manufacturing dia dari sudut refining REE sebagai contoh, penghasilan bateri sebagai contoh, menghasilkan produk-produk seperti baju, lanyard yang akhirnya kita tahu kebanyakan apa yang kita pakai ini pun semua made in China. Jadi Izlak argue kita kena pergi ke perkhidmatan. Saya argue we need to go back to manufacturing. We need to manufacture our own. Macam Trump lah pula argument kita ni. Where do you stand on that, Naufal? I think my take on that should be balanced. Tapi bila kita you started this session dengan tanya pasal digital dependency. So we can really go, so that's basically where we are headed. And pembuatan hardware umpamanya ini sangat penting, dan saya rasa untuk youth to participate for next forward thinking, forward looking for the next 5 to 10 years, that's where the opportunity is. Manufacturing. When it comes to services, mungkin boleh diversify lagi service tu. Ada yang service yang boleh diperkembangkan dan dipertingkatkan. Jadi ya, begitu. Bisa? Right to reply. Okay. Saya not to be defensive, tapi bagi saya like macam you cakap tadi, China got where it is now through manufacturing. Tapi bila kita bercakap tentang
apa yang diperlukan untuk kita berjaya, you kena tengok dari segi apa yang eksklusif kepada Malaysia. For China, dia ada population, dia ada it's simply power by volume. Dia, you buatlah macam mana pun, you tak boleh nak beat dia dari segi land mass, dari segi manufacturing capability, simply by volume. Kalau kata they started off, China mula dengan low value ataupun low cost manufacturing, and then dari situ dia kumpul capital, dia mula bangunkan lebih more complex manufacturing industries lah. Tapi sebenarnya salah satu lubricant yang membantu China beralih ke arah teknologi yang lebih maju adalah the gap dari segi knowledge tu. Kalau you fokus untuk membangunkan lebih banyak knowledge yang lebih future thinking, ataupun lebih berpandangan ke masa hadapan, lebih mudah untuk you tukar industri pembuatan you, kata-kata yang dari segi tradisional sebelum ni, berfikiran maybe kita tengok kita buat just simple manufacturing parts. The knowledge industry in between tu, dan the knowledge workers who go into that, yang akan fikir mungkin kita boleh naikkan lagi nilai tambah dalam sektor pembuatan kita, mungkin kita boleh fokus kepada industri baru. Mungkin katakan kita buat kalau sebelum ni 12 Nm microchip, maybe we can go even further through research, through knowledge. Bagi saya itu adalah lubricant lah untuk kita berarah ke bergerak ke arah lebih maju. Kenapa saya bagi cadangan sektor perkhidmatan? Bukan kerana saya tak percaya dengan sektor pembuatan Malaysia. Cuma bagi saya, as a small country, kita kena fikir macam mana kita nak tampil lebih besar daripada kita in terms of our size. Kita tengok contoh Singapore. It's a small country, but in terms dari segi geopolitical power, saya akan argue yang dia bigger than us. Dan how they got there adalah bukan not by manufacturing ataupun not by goods, tapi adalah dengan meletakkan diri dia sebagai satu komponen penting dalam industri global financial market, right? Dia letakkan diri dia not just dari segi diplomatic direct, tapi juga dari segi soft power. Nanyang Technology University, Nanyang NUS, dia menggalakkan kemasukan pemimpin-pemimpin masa depan daripada negara lain. Dia dari segi cultural exchange, you come here, you belajar public policy dengan kita, you balik, you jadi pemimpin, you bagi favorable terms kepada Malaysia. Kalau kita tengok in the first announcement of Trump's tariff, Singapore got the best deal in ASEAN. Saya akan cakap maybe sebab dia more allied to Amerika lah, tapi bagi saya there's some lesson to be learned there. Mungkin Malaysia boleh beri lebih fokus kepada the softer way of growing our power. Goods manufacturing ni adalah hard. It's a simple trade. You buy my product, I jual you produk kepada you, you beli daripada I. Tapi kalau ni mungkin kita I value your input dari segi your thinking. Maybe people from Malaysia, kita ada banyak bijak pandai dalam kalangan anak muda, dalam kalangan our current professors yang could be the foremost in any industry yang kalau kita beri lebih penekanan kepada when I say services, bukan setakat dari segi serving or whatever, but also on the knowledge industry. Nampak saya nak komen sikit tadi berkenaan dengan kita harus lebih bijak dalam diplomasi dengan negara-negara besar, dan kenyataan bersama Malaysia dan China semalam pada Khamis antara lain disifatkan sebagai terlalu pro-China. Antara lain menyatakan bahawa ada sesetengah negara, dalam kenyataan itu, few countries, itu quote-nya, yang cuba untuk memecahkan multilateralism dari sudut perdagangan di dunia. Antara lain kenyataan itu menyatakan bahawa Malaysia menyokong sepenuhnya Taiwan adalah sebahagian daripada China, it's a one China policy, dan itu kedudukan kita. Antara juga disebut dalam kenyataan itu sebablah Malaysia mengalu-alukan China enterprise to participate in our 5G manufacturing di Malaysia. Seolah terlalu fokus kepada China. Adakah itu bersanggahan dengan apa yang disebut oleh Izzah sebab tadi? Sepatutnya kita lebih bijak dan soft dalam hal tersebut. Well, there's always opportunity in crisis. Dan Malaysia ni dilihat sebagai, it's always been moderate, it's always been very diplomatic in nature, dan kita selalu juga mempunyai hubungan erat dengan China. Dan sekiranya ada syarikat-syarikat gegasi yang datang daripada China untuk membuka di Malaysia, membuka kilang mereka, manufacture more I would say high tech products kat Malaysia,
that's not new. It's always been here. I mean, Huawei has always been here since the 2000s. That is nothing new. Now, it's the opportunity untuk Malaysia mengukuhkan kedudukan bukan sahaja dari segmen ekonomi, tetapi juga daripada segmen geopolitics, posturing. Dan Malaysia has always put ASEAN as its premier, it's the cornerstone of Malaysia's foreign policy. It's always been. Jadi whatever that happened, whatever that we decided is actually would collude well with ASEAN member states, one way or another. Tapi it also doesn't refuse Malaysia untuk juga mengeratkan hubungan baik dengan kuasa-kuasa besar seperti China umpamanya in this context, kerana dia mempunyai peluang yang lebih cerah pada ketika ini. Well, ada juga tanggapan terhadap Malaysia yang menyatakan bahawa Malaysia ini adalah suatu negara yang daif dan rely on kebergantungan kepada China. Tapi adakah ia benar? I mean, Singapore is the first trade nation for Malaysia. Nombor 2 China, nombor 3 United States. So I don't think that makes any sense at all. Alright, dengan itu kita mengakhiri perbincangan untuk waktu ini dalam masa yang terbatas, tapi menarik kerana sefaham saya kita punya resolusi berkenaan dengan kehendak anak muda dalam perang tarif ini ada 2 layer. Yang pertama adalah berkenaan dengan soal pekerjaan, soal perniagaan, soal perdagangan, ekonomi, geopolitik, tapi lebih super lokal di kalangan masyarakat kita seperti mana Vicky nyatakan soal produk, soal barangan yang lebih mudah untuk dibeli dan juga berkenaan dengan peluang pendidikan yang ia juga sebut berkenaan pendanaan tersebut. Dan saya fikir pada peringkat Malaysia itu lebih itu utamakan dia sebut tentang perang tarif, bukan semata-mata tentang soal dan pekerjaan, walaupun itu juga penting. Dan saya fikir itu kesimpulan saya meluruh berkenaan dengan Dialog Anak Muda pada malam ini. Terima kasih kepada Pak Anak Muda yang berkongsi perspektif dan pandangan, dan sekian sahaja. Saya Irfan Faruqi, salam hormat.